Hi, welcome to my videos with Miss Ida Nur Asida. Today, I'm going to explain about a suggestion. I will divide suggestion three parts: definition, social function, expression, and an expression divided to three parts again: asking, giving, responding. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang suggestion. Suggestion dibagi dalam tiga bagian: definition, social function, expression. Dan dalam expression dibagi lagi tiga menjadi asking, giving, dan responding. Okay, for the first definition. Definition for suggestion. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggest atau saran artinya memberikan sebuah saran untuk memperkenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau sebuah rencana kepada seseorang. Begitu juga dengan suggestion are abstract and can be involved of solution, advice, plan, an idea. It can be accepted or refused. Suggestion bentuknya abstrak dan bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, dan ide. Itu bisa diterima atau ditolak. The third part of suggestion is expression. For the first expression is asking for suggestion. For example, will you give me some suggestion? Do you have any suggestion? Would you mind giving me your suggestion? Bagian ketiga dari ungkapan suggestion yaitu asking atau meminta saran. Dalam hal ini saya akan memberikan 3 contoh meminta saran, yaitu maukah kamu memberikan aku saran? Apakah kamu punya saran? Dan contoh ketiga yaitu keberatankah kamu memberikan saran untuk saya? The second part is social function. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Fungsi social suggestion dalam hal ini untuk memfasilitas komunikasi pribadi antara orang yang berbeda. Dalam hal ini saya berikan contohnya, let's finish our homework, let's go home. Next, B, giving suggestion. We can giving suggestion expression by saying let's, let me, why don't we could, what about, how about, I suggest that, I think. For example, let's go to the library. Let me read this novel. Why don't we do homework? We could eat at home. What about eating in a place? How about going to Bali? I suggest that we call it a day. I think we should do it this week. Dalam ungkapan memberikan saran, kita bisa menggunakan kata let's, let me, why don't we could, what about, how about, I suggest that, I think. Dalam ungkapan let's dan let me, kita bisa bedakan penggunaan kata let's apabila yang diajaknya atau dalam hal ini let's atau let me itu bisa bermakna ayo, mari. Dan untuk penggunaannya let's apabila yang diajaknya itu
banyak, maka menggunakan kata let's. Tapi kalau yang diajaknya cuma satu orang, maka menggunakan kata let me. Contohnya, let's go to the library. Mari pergi ke perpustakaan, atau ayo pergi ke perpustakaan. Kemudian, let me read this novel. Ayo baca buku ini. Kemudian kita bisa menggunakan kata why don't we yang bermakna mengapa tidak kita bla bla bla, dengan contoh mengapa kita tidak mengerjakan PR atau melakukan PR sama saja, ya. Kemudian we could bla bla bla, ya, menggunakan kata we could eat at home. Kita bisa makan di rumah. Kemudian ada kata what about dengan makna bagaimana kalau, bagaimana jika. Nah, dalam hal ini contohnya what about eating the new place? Bagaimana kalau makan di tempat yang baru? Atau how about going to Bali? Ini maknanya sama dengan kata what about, bagaimana kalau kita. Contohnya, bagaimana kalau pergi ke Bali? Begitu juga dengan I suggest that we call it a day. Bermakna saya sarankan. Dalam hal ini ada kata that boleh dipakai, boleh tidak. That di sini fungsinya hanya untuk mempertegas kalimat saja. Ya, contohnya I suggest that we call it a day. Itu menggunakan kata that. Without that atau tanpa that bisa I suggest we call it a day. Saya sarankan kita memanggilnya dalam sehari. Kemudian ada kata I think bisa bermakna menurut saya atau saya berpendapat. Contohnya, I think we should do it this way. Menurut saya, kita harus melakukannya dalam cara ini. Dan C, responding to suggestion. In responding to suggestion expression, we have to express accepting suggestion and declining suggestion. For example, in making suggestion, let's go to movies. Yes, let's go. No, thank you. I do not feel like going. In accepting suggestion, you can say yes, let's go. And declining suggestion, you say no, thank you. I do not feel like going. And then using say expression, why don't you do your homework before going home? In accepting, you can say okay, I will. And declining, you can say sorry, I think I will go out first and then do my homework. Next example, how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Accepting, yes, let's go. It is a good idea. And then for declining, no, let's just go to the supermarket. Dalam ungkapan responding suggestion atau merespon saran, ada dua bagian, yaitu accepting suggestion atau menerima saran dan declining suggestion atau menolak saran. Contohnya, let's go to movies. Dalam menerima saran, yes, let's go. Ketika menolak saran, no, tidak, terima kasih, saya tidak suka pergi. Kemudian menggunakan kata why don't you do your homework before going out? Mengapa tidak kamu kerjakan PR-mu sebelum kamu pergi? Kemudian dijawabnya, okay, I will. Ketika menolak, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, menurut saya akan pergi keluar dulu dan kemudian saya kerjakan
Dijawab dengan kata yes, let's go. It is a good idea. Ya, mari kita pergi. Itu ide yang bagus. Ketika menolaknya, no, let's just go to the supermarket. No, mari pergi ke supermarket. Formula of suggestion. Suggestion for what? For example, let's go home. Why don't we meet Mr. Indra? And then the next suggestion for B. Example, how about going to Bali? Untuk formula penggunaan expression suggestion ditambah dengan kata kerja ke satu atau pembuat. Contohnya dengan kata let. Setelah kata let's itu ada kata kerja ke satu. Begitu juga dengan kata why don't we. Setelah kata why don't we itu juga menggunakan kata kerja ke satu. Dan untuk suggestion verb I atau kata kerja yang menggunakan I dengan contoh how about going to Bali. Setelah kata how about maka kata kerjanya menggunakan I, berbeda dengan penggunaan kata let's dan why don't we. Kata tambahan suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate, think, or I don't think. Suggest saran, recommend menyarankan, propose mengusulkan, put forward menganjurkan atau mengajukan, advice nasihat, advocate menganjurkan, think berpendapat. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi suggestion. Kalian bisa lihat materi ini di buku halaman 4 sampai dengan halaman 6. Thank you very much. See you later. Bye-bye.